في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم النهار وقلوب في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لصرفناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمرهم ننكس في الخلق مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك ومن يخلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من
السماء والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nabika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhil 'ainin wa dhil baghin wa min syarri kulli syarr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil 'afiyah wa salamata wa haqqaqna bit taqwa wal istiqamah wa 'ajna min musibatin nadamah yaumal qiyamati innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullah أذهب القبول وتمام كل سوى معمول وصلاح شان ظاهر المباطن في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الغر الميامين أجمعين والتابعين ومن تبعه بإحسان آله بعلم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم روح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد البوصيري وشيخه أبي العباس المرسي وشيخ شيخه أبي الحسن الشاذلي وأصولهم وفروعهم وجميع سندنا إليهم أن الله الكريم يغفر علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى أن الله الكريم يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم. وعلى أن الله الكريم يصحي أجسادنا ويعافينا ويبارك فينا ويرضى عنا. وعلى أن الله الكريم يطيل أعمارنا في خير ولطف وعافية ويختم لنا بحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية. وعلى أن الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل
الحمد لله مشرق من عدم ثم الصلاة على المطيب كتاب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الحق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من تذاكر جرد من يجب ما بين سجيب وقارن لولا الهوى لم ترد دمعا على طلل ولا أرم ولا ذكر الهد والعالم وكيف تنكره من بعدما شهد به عليك مدل الجمع والسلم وأثبت وجهة عبرة وطن مثل البهاء على حديك والعدم لا أمشرتك من هو فارك لي والرب يعترض اللجة في الأدم يا ليلي بالهوى العذر معذرة مني إليك والعزة لم تنم عددك هادي نشر بمستدر عدل وشهد ولا تعيد مراتب سليمان عزم من جميع بنادر الشك والحرم والعهد الجميل كرتب على برأس غير معتزم كنت أعلم عني ما أواكر كتبت سيرا بدني منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير بمعاسك شهوتها إن الطعام يقوي الشهوة والنسكات بيت منه شفاعته برضاء وإن تبتله يأخذ بكل هواه وعذرة والي يوعد الهوامة ولا يسقي أو يزي ورعيها ويكفي عمل سائمة وعيديا سنة المرحبا لم تصدي كما سنة جلد المرء قاتلة في حيث لم يدري أن سوق في التسلم وفشة السائس من جوع ومن شبع فربما مسد له من ذات عم واستفرغ دمعا عن قد امتلأ من المعارف رسل يتندم وخالف النفس والشيطان وعصيم وعدهما فخلق المصطفى والمصلي وفرد ولم أسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خلقت سنة من لا يظلم إلى أن اشتكت كدمه ضر من ورم وشد في شباب نزله وتوتت حجارتك تحت طرف الألم كيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوله لم ترج الدنيا من العدم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من أم ومن عجم لم ينذرون ولا وهد عبر بك ولا منه ولا نعم هو الحبيب الذي الدنيا سماه لكل حول من الأول معتين دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بأمر غير منقسم فقد نبينا في حق وفي خلق ولا يدان بعلم ولا كلام وكلهم من رسول الله متخذ حرما من أنبار الرسل من الديار وواقفون لديه عند آتهم من نقطة العلم أو من شملة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم صفاه حبيبا خير النسب منزل الشريك بمحاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعما عنه ونشر بنبيه يعظم بما شئت منها به والتحكيم فاسر إلى ذاته ما شئت من شرف فاسر إلى قدره ما شئت من عزم فإن فضل رسول الله ليس له حد قيوم فعنه نذكر بما بلا نسبت قدره آيته عندما لا يسمه حين يدعى لسان لم يمتحن بما دعيه قول به إذن علينا فلم نتقبل النبي غير رافه معناه فليس
من رواه صغيرة وكثير الضرب من أمل وكيف يدرك في الدنيا عديدة قوم نيام تسد عنه في الحلم فمن له العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإنما تسلت من نوره فيه فإنه شمس قد وكواكب يذكرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي سنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كسر في طرف والبر في شرف والبر في كرم والدار في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر من وهو في عشم كأنما البلوغ صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربنا ولده عبدي بعنصره يعطي ما مبتدئين
على حسن بلا قدر كأنما ستر سترا لمن كتبه فروعا من بديل الخط في اللقم الغمامة أن سار سائرة تقي عرفت للهدي أقسمت بالقمر الممسك إن له من قلبه نسبة مفروعة القسم وما حوى البر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي الصدق بالبر والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالوار من عالم ظن الحمام وظن الأنكبوت على خير البرية لم تفسد ولم تهمي وقاية الله أبلغ عن مضاعفة من الدروع والعنوان من الحكم ما سامني الدهر دائما واستجرت به إلا وللكل ومنه لم يضم ولمست من الدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وكان حين قلوب من نبوته وليس ينكر فيها ومختلف تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غير بمتهم أدركت واصبا بالأمس راحته وأطلقت أرباب الرضوة الأمم ولا يأتي سند الشهادة دعوته حتى علقوا عنصر الهم بحال الرجال أو خلق بالضحى سيفا من اليوم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه دعني ووافي آيات الله ظهرت ظهرنا للكرام ليلا على عالمين
الأبد فلا تكرم من الغنم حسن يقوم بكل معترك حتى أطلب القنا لحنا على وطني وجبر ربك ذبل بقلبها أشرت مع الإكرام والرحم عبد الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم أهل مدين ضيب على ساحتهم بكل قوم إلى لحن عيد قارب يجر بلا خميس فوق صبيحة يبي بمجد من الأبطال منتقم كل منتدب لله منتسب يسلو بمستقل للكفر مصطلب حتى قدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها مصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تئم هم الجبل فاسأل عنهم مصادمهم ما ترى منهم في كل مقتدم وسحونين وسال بدر وسحوا عدا وصل حق لهم أتى من الوقم المصدر بدرهم ربنا ما ورد من العلة كل أسود من الإمام والكاتبين بصبر الحق ما تردد أقدمهم حرف جسم غير منعجب شك سلاح لهم سمة تميزهم والرد يبتز بالسن عن السلام تهدي إليك هي عدنا صديقة وهو وبكت سما الجواب الأخم من كل كبير كأنهم ردود للخير نبذوها من شدة الحسد
مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. حمدا للذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمنا منها وما لم نعلم. وعلى كل حال Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahzabi wa aqrani wa ahli baitihi ajma'in. Amin. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafata wa darajata rafi'ah wa atul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli wal hadirin fi dhulfati wa amitna ala sunnati wastamilna bi ta'ati wa awritna hawla wasqina bi yadi syarifah sabatan hadiatan maliyatan lana tawbada abada. Wa bi sahbi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa jamna ibadallahi sholihin. Wa bi sahbi ashabil hadin mahdiyin wa ghadimin mursidin dawil qadir ali wa fahil jari sadat al-alimatin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa bi sahbi sayyidina syahidin Muhammad Nabi Muhammadin Hasan wa bi Abdullah Husain wal Ahmad Syarifain wa inna nas Abi Abu Bakar Hamzah wa bi Fadl al-Abbas wal Aqsam wal Muhajirin wa wajhi tahirati ummahat
ummahatil muslimin wa jami'i sahabat wa qawamat wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'ati a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal awliya was shuhada was shalihin khususan fi sahih nasihatul huda sayyid Syarifudin Muhammad bin Musiri Allahumma fa'na bi barakati fid dunya wal akhirah wa bi sahih awliya ilahi ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa awtadin wa abdalin wa rijalin wa bi masyariqil ardi wa magharibiha aina ma kanu aina ma halat arwahum ya rabbal alamin Allahumma fa'na bi barakati wa anfa'na min nafahatin wa aida lana min amdadi wa alhibna min lahadati wa idda alaina wa alaikum wa alal muslimina min barakatin wa min barakati qulubihim wa anfusihim rahimakum fi wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin ثم في شيخنا وصحبه الحاضرين والسامعين والوالدين ووالديهم وأخواتنا وأخواتهم وأخوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محبوبا ولا معتوما ولا أحبابك مطرودا حبيب اللهم وفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وحبنا جميعا لمنك وحرامك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأحببنا عليها غير مفتون ولا فاتن ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bijahin Nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmat-Nya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Agil
wal Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Sayyid Ahmad bin Luqman Al-Habsyi dan segenap para habib yang lain, hafizahumullah wa ra'ahu min kulli makruh wa mata'ana Allah bi tuli hayatihim syarifah ma'a kamal as-sihha wal afiyah, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Guru Haji Ahyadi, Guru Muhammad Zaini, Guru Abdul Hamid, Guru Muhammad Rafi'i, Guru Haji Abdul Majid, Guru Nasir, Guru Fakhrul Rizza, dan guru-guru yang lain. Jadi doa untuk beliau-beliau semuanya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau-beliau semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mari kita sambung kembali kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidi ad-da'iyah ila Allah al-arif billah al-faqih al-habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid darain amin. Ila an qala wa qala al-imam Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid rahimahullah, jima'u adabil khairi yatafarra'u min arba'ati ahadits. Kata beliau menukil suatu perkataan daripada Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, bahwasanya kata beliau terkumpul atau terhimpun adab-adab kebaikan. Segala macam kebaikan itu terkumpul, kata beliau, yatafarra'u min arba'ati ahadits, terpancar atau terbagi dari 4 hadis yang akan diuraikan oleh beliau. Di dalam 4 hadis ini tentunya terkumpul semua kebaikan, etika, perilaku, ucapan, semuanya terkumpul di dalam 4 hadis ini. Apa aja 4 hadis ini? Yang pertama, kembali diingatkan karena ini pembahasannya tentang hikmahnya Nabi. Jadi kita kan kemarin berbicara tentang kalam-kalam hikmah. Nabi pun juga demikian. Ucapan Nabi mengandung hikmah yang luar biasa, dan bahkan banyak daripada sabda Nabi itu Bapak sekalian yang mana lafadznya sedikit tapi maknanya begitu banyak. Maka di sini kata beliau, kata Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid, yang pertama adalah sabda Nabi SAW yang bunyinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis yang pertama dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, siapa orang di antara kita yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, maka hendaknya ia mengatakan yang baik. Maka di sini kalau kita berbicara tentang harokatnya, maka boleh kita membaca faliyakul khairan, boleh, atau falyakul khairan, dan yang paling absahnya dibaca falyakul khairan. Adapun nanti selanjutnya auliyasmut itu memang betul-betul dibaca lamnya dibaca kasroh, tidak boleh atau tidak dianjurkan dibaca sukun, beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ada fa, maka dibaca sukun, falyakul khairan auliyasmut. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mesti dia bakal berbicara yang baik atau dia diam saja. Tentunya kata para ulama baru sekalian, perkataan yang baik itu yang seperti apa? Perkataan yang baik itu adalah ma fihi thawab, yang di dalamnya itu ada pahala. Demikian nih. Berarti apa saja yang mengandung pahala di dalamnya daripada ucapan itu baik, berarti bisa jadi maaf
ucapan itu atau mulut kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk bersolawat, kita gunakan untuk berbicara yang baik-baik, atau kita gunakan untuk berbicara tentang ilmu agama, maka tentunya ucapan yang keluar tadi itu adalah kebaikan. Kalau tidak bisa yang baik semacam ini, tidak bisa, maka aulia hendaknya dia diam saja. Diam dari apa, Bapak-Ibu sekalian? Diam daripada syamilun. Diam di sini mencakup fil makruh, di dalam hal-hal yang dimakruhkan. Jelas lebih-lebih di dalam sesuatu yang diharamkan. Dan bahkan kata para ulama, diamnya di sini hatta fil mubah, bahkan sampai di dalam hal-hal yang mubah dituntut untuk diam. Kalau yang haram jelas, menghibah orang lebih baik tidak usah, membicarakan keburukan orang lebih baik tidak usah, mengadu domba sana kemari lebih baik tidak usah. Kan ini jelas haramnya. Yang makruh pun tidak boleh. Yang makruh itu yang tidak berarti Bapak sekalian. Kita mungkin fudur itu ingin cari tahu tentang orang, nanya sana kemari, padahal tidak ada urusannya dengan dirinya. Khawatir yang semacam itu malah dimakruhkan. Atau berbicara tengah malam, tak kala sudah masuk malam hari, maka nongkrong atau apapun itu berbicara, itu hukumnya makruh nantinya. Kan demikian, kecuali kalau di dalamnya ada kebaikan. Dan bahkan kata ulama, walaupun itu adalah sesuatu yang mubah pun yang tidak ada pahala, tidak ada dosa di dalamnya, lebih baik diam. Kenapa kok disuruh diam di dalam hal yang mubah? Karena terkadang yang mubah ini kalau kita berlebihan, ya juru ila haramin, bisa menyebabkan terjerumus di dalam sesuatu yang haram. Mau tidak mau, karena mungkin asik panggilan, asik ngomong sana kemari, awalnya mubah, tapi ujungnya bisa jadi haram. Makanya lebih baik diam. Jangan sampai bicara, kecuali bicara tadi itu ada pahalanya. Atau diam tentunya yang kita dengan diam kita dapat pahala, yaitu diam daripada sesuatu yang haram. Kan demikian Bapak sekalian. Karena mau tidak mau kalau kita itu banyak bicara, kalau kita banyak bicara ke sana kemari, kita banyak bicara, maka sebagian ulama mengatakan iyyaka wa kasratal kalam, hati-hati engkau daripada banyak bicara. Kenapa kok kita diwanti-wanti daripada banyak bicara? Li'annahu, karena yang namanya banyak bicara itu tudhiru min uyubika maqatan, itu bisa menampakkan daripada aib-aibmu yang selama ini kamu sembunyikan, yang selama itu tidak nampak. Karena gara-gara banyak ngomong, akhirnya nampak. Oh, kelihatan ini sifat aslinya ini. Orang itu kayak gini ternyata, pendendam ternyata orang ini. Ternyata orang ini gini. Kenapa? Gara-gara banyak ngomong. Yang awalnya tertutupi, dia tidak tahu. Yang awalnya tidak tahu tentang dia, akhirnya tahu. Gara-gara apa? Ya salah sendiri. Karena gara-gara dia banyak bicara. Kan demikian. Ini kata beliau, akhirnya ya orang malah tidak respect dengan dirinya, tahu semua bobroknya, tahu semua kekeliruannya. Ngapain berkawan sama orang yang semacam ini? Kan demikian. Dan juga kata beliau, lanjutannya, selain itu bisa menampakkan yang tersembunyi daripada kekurangan kita, kesalahan kita, aib-aib kita. Dan juga kata beliau, yang namanya banyak bicara itu tuharriku minal aduwi masakan, bisa menggerakkan yang mana musuh awalnya itu orang yang tidak senang dengan kita itu diam awalnya. Tidak ada musuh kita. Ada orang benci dengan kita, tapi dia tidak mempraktekkan kebenciannya. Dia dibenci, tidak senang gitu aja. Cuma gara-gara kita banyak omong, akhirnya dia itu melakukan sesuatu, akhirnya dia bertindak, akhirnya dia mencelakai kita, akhirnya dia memusuhi kita, akhirnya dia memang membenci kita. Akhirnya awalnya itu dia musuh tadi. Musuh tentunya di sini adalah yang benci kita, yang tidak senang. Yang tidak senang itu bisa jadi awalnya itu diam, gara-gara kita banyak omong, akhirnya ya tadi yang awalnya diam musuh kita, yang awalnya tadi diam yang benci dengan kita, akhirnya dia bergejolak. Akhirnya dia ya tadi jadi
yang selama ini yang dia sembunyikan akan keluar. Akhirnya dia memusuhi kita dan seterusnya. Semuanya gara-gara apa? Gara-gara ya kita banyak bicara. Kan demikian. Oleh karenanya, di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah itu disebutkan, ju'ila li insanin, dijadikan, diperuntukkan untuk manusia itu lisanul wahidun wa udhunani, satu lisan dan dua telinga. Kenapa gerangan kok diciptakan satu lisan, satu muntung, dua telinga? Agar kita banyak mendengar, bukan banyak bicara. Agar kita itu banyak mendengar daripada banyak bicara. Tapi namanya manusia itu, kata Imam Al-Asmu'i, kata beliau, yang namanya manusia itu lebih sering bicara daripada mendengar. Disuruh ngomong satu, ngomongnya 10. Ini kata beliau, dia tidak bakal mendengar, yang didengar paling satu, selebihnya dia bicara. Ini orang itu semacam itu. Oleh karenanya ya tadi hati-hati, kata beliau, hati-hati, jangan selalu banyak banding. Dan juga disebutkan daripada Al-Imam Dunnun Al-Misri, kata beliau bahwa sekalian, ahsanun nasi li anfusihim amlakuhum li lisani. Kata beliau, sepaling bagusnya orang berbuat baik untuk dirinya sendiri, sepaling bagusnya orang berbuat baik untuk dirinya sendiri adalah orang yang paling bisa menahan lisannya. Kalau dia bisa menahan lisannya, berarti sejatinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kan demikian kata beliau, siapa saja yang paling bagus berbuat baik untuk dirinya sendiri, maka orang yang paling bisa menahan daripada banyak bicara, menahan daripada omongan yang tidak ada manfaatnya. Karena ya tadi mau tidak mau pasti akan terjerumus dalam sesuatu yang haram, mau tidak mau akhirnya ngomongin orang dan seterusnya. Oleh karenanya diceritakan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan bahwasanya Dunnun Al-Misri itu suatu ketika bainama ana asiru fi nawahi Syam, tatkala aku suatu ketika itu pergi ke pelosok-pelosok negeri Syam, kata beliau. Tiba-tiba kata beliau, aku tuh terfokus pandanganku itu di suatu kebun, di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kebun yang rindang yang berwarna itu, tiba-tiba aku lihat itu ada seorang pemuda yang lagi asyik dia beribadah kepada Allah, lagi beribadah kepada Allah, enak dia beribadah kepada Allah. Akhirnya aku mendekat kepada beliau, tatkala aku mendekat, aku ucapkan salam kepadanya, maka si orang tidak menjawab, tapi dengan gerak-geriknya ia mempercepat sholatnya, Selepas dia sholat salam, dia tidak mengucapkan salam lagi, maksudnya dia hanya sekedar menjawab salam gitu aja. Imbah itu, setelah itu dia tidak berbicara, dia nulis sesuatu di atas tanah, menulis sesuatu. Tulisan tadi itu ya bunyinya muni al-lisanu minal kalami li'annahu hadful bala'i wa jalibul afati. Lisan ini tercegah untuk berbicara, karena berbicara itu hadaful bala, titik dapatnya seseorang bala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendatangkan akan mara bahaya yang banyak. Kata beliau ini, maka kata beliau, faqul li rabbika dzakiru, kalau kamu ingin berbicara, maka hendaknya bicaramu tadi itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat ceritanya Dunnun Al-Misri di waktu itu sekalian, beliau langsung merenung dengan perkataan tersebut dan beliau menangis. Ini laki-laki ini, pemuda ini begitu hebatnya dia beribadah kepada Allah dan dia tidak berbicara sedikit pun, dan dia menulis sesuatu. Jangan sampai ucapan kita itu membahayakan kita, dan jangan sampai ucapan kita itu yang keluar kecuali yang baik-baik saja. Maka Dunnun Al-Misri pun setelah beliau merenung dan menangis, akhirnya beliau menulis di bawahnya, menulis sesuatu, bentuknya sama syair juga. Syairnya yang ditulis oleh Dunnun Al-Misri, wa ma min kadibin illa sayabla wa yafna dahru ma kadabat yadahu. Kata beliau,
Tidaklah ada orang yang menulis suatu tulisan mesti dia bakalan mati, siapapun itu. Cuma apa yang dia tulis itu akan kekal abadi. Apa yang dia tulis itu akan kekal abadi walaupun yang namanya masa ini hancur, walaupun yang namanya dunia itu hancur, orangnya tidak ada, orangnya mati, tapi tulisannya tetap ada. Tulisannya tetap ada. Kemudian kata Dunun al-Misri, "Fala taktub bikaffika ghayra syai'in." Jangan sesekali engkau menulis sesuatu, melainkan yasurruka fil qiyamati antarah, kecuali sesuatu yang nanti di akhirat kelak kamu akan senang melihat tulisan tersebut. Intinya ya ucapan itu seperti perkataan juga. Yang namanya ucapan itu tetap nanti akan ditulis di hadapan Allah, diberi pertanggungjawaban. Jangan nulis sesuatu kecuali sesuatu tadi itu akan membahagiakan engkau di hari kiamat kelak. Nulis yang baik-baik berarti ini. Jangan nulis status itu yang tidak baik-baik, menyakiti hati orang. Dan nulis status itu yang tidak bagus lah, ngadu domba sana kemari. Walaupun kita mati, itu tetap ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya singkat ceritanya ini si laki-laki tadi itu fasoha, dia langsung teriak. Tatkala dia teriak, dia tidak lama daripada itu langsung mati, dia langsung meninggal si laki-laki pemuda tadi. Singkat ceritanya, tatkala Dunun al-Misri ingin merawat jenazahnya, maka ada suara itu mengatakan khalihi, biarkan dia, yang mengurus itu adalah aku. Kata suara tersebut. Singkat ceritanya, yang mengurus proses memandikannya, proses mengkuburnya itu adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkat ceritanya, tatkala Dunun al-Misri itu diucapi yang semacam itu, beliau langsung sholat 2 rakaat. Karena beliau juga ahli ibadah sholat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau kembali ke tempat semula, maka tidak didapati sedikit pun, tidak ada tadi bekasnya pemuda, tidak ada lagi. Semuanya yang ngurus adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang dahulu yang begitu luar biasa menjaga tutur katanya, tidak berbicara kecuali yang baik, dan tentunya diam daripada hal-hal yang buruk, yang haram, yang makruh, dan bahkan yang mubah sekalipun. Ini terus kalian bahayanya yang namanya banyak bicara, bahaya yang namanya banyak bicara. Makanya kata beliau mengatakan, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Kemudian hadis yang kedua, kata Al-Imam Abdullah bin Abi Zaid, yaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari sebagian bagusnya Islamnya seseorang, hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingannya sama sekali buatnya. Sesuatu yang tidak penting dijauhi. Ini termasuk bagusnya Islamnya seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada pentingnya sama sekali, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana saya singgung sebelumnya, dan hadis ini tidak diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya, dan bahkan ucapan Nabi Ibrahim dan Nabi pendahulu beliau, Nabi Syekh alaihi salam, beliau hanya fokus kepada pembicaraan saja. Pembicaraan yang tidak ada manfaatnya tinggalkan, bunyi hadisnya. Tapi kalau Nabi ini lebih elegan, lebih mencakup, karena kalau bahasa ini tarkuhu malayani, ini mencakup semuanya. Baik itu ucapan yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Pokoknya yang semuanya tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Kan demikian ini kata Nabi SAW. Makanya ini kembali kepada jami'u kalimihi. Ini begitu mencakupnya ucapan Nabi SAW. Di dalam hadis ini, Bapak dan sekalian, kalau kita ini meninggalkan sesuatu yang tidak penting, maka itu termasuk amalan yang amat sangat bagus, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, man arada an yunawwira qalbahu, siapa orang yang ingin hatinya itu diberikan cahaya oleh Allah, diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia falyatruk fi malayani, hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya.
ucapannya ada manfaat, tinggalkan. Perbuatannya ada manfaatnya, tinggalkan. Yang penting-penting aja. Ya seperti kayak pengajian itu kalau bisa sampai malam. Kalau yang lainnya tinggalkan aja. Kan gini, kalau bisa siangnya juga. Kalau semuanya ada, kan demikian. Yang penting-penting aja, apalagi di akhir zaman. Kan demikian. Kalau ingin diterangi hatinya oleh Allah, maka hendaknya dia meninggalkan itu semuanya. Dan bahkan yang namanya meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, itu kata Imam Syafi'i di dalam kesempatan yang lain, itu bisa menambahkan kecerdasan. Kata Imam Syafi'i, ada 3 perkara tazidu fil aqli yang bisa menambahkan kecerdasan. Di antaranya mujalasatul ulama, duduk bareng dengan para ulama. Di antara lagi mujalasatul sholihin, duduk bareng dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan mereka, berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang yang mengerti ilmu agama, yang mengamalkan ilmunya, nyaman, tenang. Dan yang ketiga adalah tarku fi malayani, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Demikian ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi tatkala beliau mencantumkan hadis ini, ya sebenarnya ini mencantum akan banyak hal. Kan demikian nih. Kemudian saudara sekalian, yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtasara lahul wasiyah. Tatkala beliau itu ikhtasara itu meringkasnya bagi seseorang wasiatnya. Jadi beliau cuma mengatakan berwasiat la taghdab, janganlah marah. Janganlah marah. Tidak banyak-banyak. Nabi cuma mengatakan la taghdab. Wasiatnya singkat padat, la taghdab. Ya kalau kita amati nih, dengan amarah itu banyak sesuatu yang akan merugikan dirinya. Kalau kita marah, tidak bisa menguasai amarah kita, yang merugi kita banyak sekalian nih. Banyak tentang apapun itu. Kalau sudah rugi itu, kalau sudah marah itu menyesal di kemudian hari nantinya. Mungkin dia menceraikan istrinya, kalau dia marah-marah, mungkin bisa bunuh orang. Kan gini, ada sepasang suami istri banyak nih. Kemudian ya istrinya minta kepada suaminya untuk bikinkan bikinkan susu untuk anaknya. Akhirnya ya karena memang di waktu itu mungkin capek-capeknya, dan memang di hadapannya tidak ada makanannya yang dihidangkan untuk dirinya. Pulang kerja mungkin akhirnya dia marah. Saking marahnya akhirnya ya dibunuhlah ceritanya istrinya. Akhirnya menyesal itu nih, menyesal di kemudian hari. Kan demikian. Makanya kata Nabi pelakal untuk jangan marah. Bahaya kalau marah ini. Marah ini bahaya. Kan demikian. Oleh karenanya ya kebalikannya, kita harus pandai-pandai agar kita bisa kiranya agar tidak marah, harus legowo, harus bisa menerima, harus setidaknya kita ini makin melihat itu ke belakangnya. Melihat itu ke belakangnya. Kalau kita melihat ke belakangnya, kita akan nyaman, akan enak dan seterusnya. Kan demikian. Jangan sampai kita marah itu sesaat. Kan demikian. Kalau kita marah sesaat bakalan rugi. Kan demikian. Walaupun sebetulnya kalimat la taghdab ini yang dimaksud dengan kalimat la taghdab itu adalah la taghdab jangan marah. Maksudnya apa? Jangan kamu memperbuat sesuatu yang bisa mengakibatkan engkau marah. Atau maknanya adalah jangan engkau melakukan sesuatu yang diakibatkan setelah marah. Yaitu apa? Ya tadi akhlak-akhlak yang tidak terpuji, ucapan-ucapan yang tidak pantas. Itu maksud daripada kalimat la taghdab. Kan demikian. Kalau kita lihat orang-orang dahulu Bapak Ibu sekalian, mereka itu amat sangat luar biasa, lapang dadanya, mudah memaafkan. Karena memang anjurannya semacam itu. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita ya selesai, tidak ada ujungnya. Kita bakalan rugi. Kalau kita lihat orang-orang dahulu dalam kitab Al-Jawahirul Uluyyah itu diceritakan tentang sosok Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dan cerita ini bukan hanya beliau, ada juga seseorang diceritakan mirip dengan cerita beliau. Apa ceritanya Bapak sekalian? Ceritanya itu beliau ini kan punya seorang budak, ya pembantu atau budak. Kalau zaman dahulu budak karena kepemilikan. Maka budak ini tatkala menyiapkan makanan yang baru dihidangkan, baru dimasak lah. Tidak tahu tatkala mau menghidangkan kepada Imam Ali, agak Imam Ali Zainal Abidin, karena memang di sini sebenarnya ada 2 orang. Dihidangkanlah kepada Imam Ali Zainal Abidin. Tidak tahunya dia kepleset. Tatkala dia kepleset, hidangan itu tuh menumpahi beliau. Udah panas kan hidangannya, kan memang baru dimasak, panas dan seterusnya. Maka
sesaat beliau itu melihat budaknya kan beliau di bawah, melihat budaknya. Tatkala melihat budaknya ini pintar. Budaknya itu dia menyebutkan satu ayat Al-Quran, kata budaknya, wal kadhiminal ghaidh, kata budaknya, dan orang-orang yang menyimpan akan amarahnya. Kemudian tatkala mendengarkan apa yang diserukan oleh si budak tadi, yang diucapkan oleh si budak tadi, akhirnya beliau mengatakan, qad kadhumtu ghaidhi, aku telah sembunyikan amarahku. Diam. Setelah itu budak tadi melanjutkan ayatnya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Kemudian kata Imam Ali melihat lagi, qad afautu anka, sungguh aku telah memaafkanmu. Kemudian kata si budak tadi, karena dia mungkin ngerti ayat Al-Quran, dihafal, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah amat sangat senang dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Kemudian kata Imam Ali Zainal Abidin, anta hurrun wajillah, engkau sekarang bebas. Karena Allah SWT bebas, kamu tidak jadi budak, kamu bebas, tidak, kamu bebas. Hurrun wajillah. Dalam satu riwayat dikasih, selain dibebaskan dikasih 1000 dinar. 1000 dinar. Karena memang ini ayatnya sebetulnya, ayat ini sebelumnya adalah bunyi ayat ini sering familiar, sering kita dengar, basari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayatnya. Cuma tadi dipenggal dari kalimat wal kadhiminal ghaidha. Karena ini masalah amarah. Akhirnya dibebaskan budaknya. Kalau kita jangan coba-coba semacam itu ya. Kita sama orang semacam itu ya kita didukung langsung. Kalau orang dahulu memang semacam itu luar biasa nih. Ya karena memang orang yang berbesar diri, berbesar hati ini selalu memaafkan. Itu dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian masuk surga tanpa hisab. Karena nanti disebutkan dalam satu riwayat nih, tatkala datang hari kiamat kelak, nada munadin, akan ada suatu seruan. Seruannya tadi, man ajruhu 'ala Allah, siapa gerangan di antara kalian yang pahalanya itu ditanggung oleh Allah? Siapa di antara kalian? Nanti di akhir kelak nanti akan ada seruan yang bunyinya, siapa gerangan di antara kalian ini yang pahalanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjaminnya. Maka di waktu itu tidak ada yang berdiri, tidak ada yang aku, karena dia lihat dia tidak berhak mendapatkan itu semuanya. Akhirnya yang berdiri siapa? Yang berdiri adalah orang-orang yang waktu di dunia al-afuna 'anil nas, orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Dia berdiri di waktu itu. Akhirnya kata Allah, udkhulul jannata bighairi hisab, kamu semuanya kata Allah masuklah surga tanpa hisab. Ini kelebihannya. Memang berat nih sekalian, tapi harus diusahakan. Kalau kita tidak usahakan sama aja, dia tidak usah ngaji. Ngaji itu maksudnya biar kita itu sama-sama saling belajar, sama-sama mempraktekkan, kan demikian nih. Ada bedanya dong dengan orang lain. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh amarah kita. Kan demikian, kalau kita sudah ngerti, sudah belajar, ya setidaknya kita berusaha juga untuk memaafkan orang lain. Demikian nih, karena yang namanya orang yang beriman sebenarnya ada nanti di dalam hadis ini nanti akan ada suatu ucapan daripada Nabi, suatu hadis daripada Nabi yang bunyinya sebetulnya ada nanti setelahnya. Itu kata Nabi adalah, Nabi pernah bersabda, al-mu'minu ghirrun karimun wal fajiru khibbun laimun. Orang yang beriman itu, kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, itu adalah orang yang ghirrun karimun. Ghirrun itu dari kalimat ightirar. Ghirrun itu bisa diartikan polos orangnya, atau karena ini dari kalimat ightirar, tertipu. Maka ghirrun itu adalah orang yang mudah ditipu. Orang yang beriman itu mudah ditipu. Saking baiknya, dia percaya sama orang. Ini tahu ini bakalan gelapkan duitnya ini. Tahu dia ini. Cuma dia husnudon awalnya, sudah apa, sudah aku husnudon. Akhirnya mudah tertipu. Tapi walaupun demikian, karimun, dia selalu berbuat baik. Dia selalu karim, selalu dermawan, selalu baik dia ini. Kan demikian. Tapi sebaliknya, wal fajir, orang yang fajir itu kata Nabi, khibbun laimun, penipunya, penipu. Pokoknya yang suka nipu-nipu itu, yaitu orang fajirnya. Tapi kalau orang yang beriman itu kata Nabi, itu mudah tertipu karena memang dia husnudon. Kan demikian nih, ada orang yang tahu minjem duitnya, nah gini.
Dia melihat sepintas, oh dia memang butuh, berarti kan tidak apa-apa untuk dikasihnya. Kayak gitu ya, dia perlu ini, tidak panjang lebar kasihnya. Ini dibantunya. Padahal mungkin maaf dia ditipu. Karena memang orang yang beriman itu adalah ghirrun karim, kata Nabi, polos, mudah dibumuli, tapi tetap dia berbuat baik, tetap dia membahasnya dengan kebaikan, bukan dibumuli tapi dia marah ya, bukan kayak gitu nih. Ini maksudnya mudah dibumuli itu maksudnya dia itu selalu berpikiran positif dengan orang, dia selalu husnudzon dengan orang, dia tidak mengedepankan kebencian itu tidak demikian ya. Tapi kalau orang yang fajir itu kebalikannya. Demikian ya. Ini yang bisa diambil di dalam hadis yang ketiga tadi ini, yaitu mengenai la taghdab, janganlah marah, kan demikian. Kemudian saudara sekalian, wa qouli sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, yaitu yang bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Demikian gitu. Kalau dia itu senang untuk memakan sesuatu, maka dia juga harus sama. Tak kala melihat saudaranya semacam itu, dia harus senang. Kalau bisa dia membaginya. Kan demikian. Kalau bisa membaginya. Karena kalau tidak semacam itu, belum sempurna imannya. Demikian nih, seumpama Bapak sekalian, kita mungkin sering mendengar cerita mungkin nih mengenai satu rumah yang banyak tikusnya, kan banyak tikusnya. Kebetulan yang punya rumah itu adalah orang yang soleh, kan demikian. Akhirnya dikasih tahu sama tetangganya, kalau kamu pingin nih tikus-tikus lari dari tempatmu, maka simple, pelihara kucing, kan demikian. Tapi beliau tidak mau. Kenapa? Bukan cerita ini yang saya tekankan, yaitu ucapannya orang tadi yang ditekankan. Apa ucapannya? Aku, kata dia, tidak senang dengan adanya tikus ini. Maka aku juga sama, tidak senang adanya tikus di rumah teman saya. Kalau saya punya kucing ini, pelihara kucing, itu tikus akan pergi ke rumah tetangga, ke rumah saudaranya. Kalau aku merasa senang dengan ini, padahal aku tidak senang ada tikus di rumahku, kan demikian nih. Berarti aku senang dengan apa yang saya tidak senangi terhadap saudara saya, berarti tidak beriman kepada Allah. Ini maksudnya yang saya ingin sampaikan, bukan cerita kucingnya, bukan cerita tikusnya. Itu ucapannya tadi, ucapan orang soleh tadi. Ucapannya apa? Dia tidak mau memelihara kucing lantaran ya dia tidak suka dengan tikus di rumahnya. Kalau tikusnya lari ke tempat saudaranya dan dia senang dengan itu, seakan-akan dia senang kepada saudaranya sesuatu yang tidak dia senangi sebetulnya. Ini kan keliru. Padahal bunyi hadisnya tidak beriman sempurna seseorang di antara kalian imannya kecuali kalau dia menyenangi untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Kalau dia senang ya melihara tikus semuanya, ya dia senang juga saudaranya melihara. Kan buktinya kan tidak demikian. Itu semacam itu lagi. Ini setidaknya sekalian waktu sebenarnya panjang lebar ini penjabarannya, tapi karena memang sudah jam 10, insya Allah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang masalah afiyah, karena memang ini hikmah atau yang disampaikan oleh Nabi SAW itu amat sangat banyak nantinya, hikmah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan menurut Allah, mari kita membaca tahlil karena memang pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini ada yang menitip membaca tahlil, yaitu keluarga dari Bapak Haji Fadlani, yaitu mertua beliau almarhum wal maghfurlah Haji Abu Bakar bin Haji Duman, dan juga almarhum al-maghfurlah Haji Agustana bin Muhammad. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah meninggikan derajatnya, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan oleh Allah taman daripada taman surganya, dan Allah karunia yang sangat banyak di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi nantinya baik di dunia lebih di akhirat kelak. Wa ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah jalibah li khairat dunya wal akhirah wa ala man nabi sallallahu salihun wa jumma syekhna ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم الله. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا
محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة روح المرحوم والمغفور له حاجي أبو بكر بن حاجي جمل والمرحوم والمغفور له حاجي أغسطنا بن محمد وأصولهما وفروعهما ومن انتسب إليهما أجمعين. إن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولد درجات في الدنيا والآخرة. ولا هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة. وعلمنا بإسلافنا الصالح وجميع مشايخنا ولحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya Allah ja'alna hadadan al-fadlan ma'al wa tabarakana wa rasulullah innaka ala hadal majlis wa jasa sa'atina Allahumma inna nas'aluka tusibana ala qiratina wa dariyat taubat jazira dirahim ma'uqimah dan taqabbala minna bifadlika wa ihsanika qabul hasanat jamilan jalilan ija'alillahu ma'alisyaitan hasanat dan amal wa taqabbal wa hadilain Allahumma ja'alna ma qara'na wa ma hallalna hadiyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya baina ya asyhadu wa sallallahu wa amilin wa qur'an wa hadithin wa qur'an fasir wa sallallahu alaihi wasallam sumaila wa hiya baina وأمهاتنا والإخوان والمشايخ جميعا مسلما وصفي سميا في المجلس وصلنا بحيحان أبو بكر اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم وبارك رسولهم واسع ودخلهم وتقبل حسناتهم وجزاتهم اللهم اجعل الرحمة والمغفرة والمسلمات خصوصا اللهم اجعل الرحمة والمغفرة والرحمة كثيرة ومغفرة جزيلة من يوم هذا إلى يوم البعث والرضياء والنور على سورة الرحمن والغفور اللهم لا تدع في مقامنا هذا من إلا غفرته ومن بلغ سلامة ورحمة إلا فرجها الحاجة خصوصا لحاجتنا يا الله في هذا المجلس قبل القبر المستجاب صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا من واسنا وعلمنا من جهلنا وزمنا النهار واجعلنا حجة ولنا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسلامتها. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله
ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان فضلك علينا من إحسانك القدير اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita semuanya diharapkan kehadirannya malam besok, malam Rabu di Majelis Raudhatul Mujahidin, insyaallah bersama tamu mulia Guru Haji Zafaruddin atau Guru Udin. Jadi kita semuanya diharapkan kehadirannya besok malam Rabu di Majelis Raudhatul Mujahidin atau di tempat Abah Guru Haji Suhaimi. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.